classeur. Il permet de créer des tableaux. Word, c'est un logiciel de traitement de texte. Il permet de créer des documents. PowerPoint, c'est un logiciel de présentation. Il permet de créer des présentations. Et l'Excel, c'est un tableur. Voici l'Excel, l'icône de l'Excel. Je veux un nouveau document. Pour faire un nouveau document, tu cliques la fichier, tu dire nouveau, c'est le document. Nous voilà le document ou l'interface Excel. هاد fichier accueille les onglets, vous le savez. Chaque onglet a un ruban ديالها, etc. On va pas parler de ça. On va parler de ce qui est important. L'Excel il permet de créer des classeurs. Un classeur est composé de plusieurs feuilles. Par défaut, tu as une feuille 1. Je peux ajouter des feuilles maintenant. Feuille 2, feuille 3. Je peux renommer une feuille. Tu cliquer à droite, feuille 2, on dit renommer. On a par exemple TP 1. Je peux supprimer des feuilles. Supprimer, cliquer à droite, supprimer. Je peux supprimer, supprimer. Je peux supprimer la feuille 1, supprimer. Hop! Un classeur doit contenir au moins une feuille visible. Et même quand je supprimer les feuilles. Et à la feuille de quoi est composée la feuille? Elle est composée de plusieurs colonnes, numérotées par l'alphabet A, B, C, D, etc. Les lignes, numérotées par des chiffres 1, 2, etc. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne, c'est ça. L'intersection de la colonne C avec la ligne 3, il donne ça. C'est une cellule. Chaque cellule est référencée par son adresse. C3, c'est ça. C3. Pour accéder à n'importe quelle cellule, je clique ici et je tape par exemple FG120. La cellule FG120. Top, elle existe. FG120. Pour revenir à ma cellule A1, je tape A1. Top. بغيت نبدا نكتب par exemple في الاكسل. بغيت نبدا ندير دي كلاسور ديالي ولا دي فاي دو التوعي. بغيت نقادهم. اذا توت فوا اول حاجه بغيت نكتب بالفرنسيه. خاصها تكون اغوش. بغيت نكتب بالعربيه خاص يمشي الميزون باز لورينتاسيون اللي هضرنا عليها في الوورد. نمشي كاينه هنايا فاي دو droite à gauche. جو كليك A1 etc. C'est bien. إذا ما فeuille بنخليها أنا à gauche. إذا نجي على feuille ديالي. إذا في la cellule on peut saisir des textes, des nombres, des dates, هادشي هاديك 2020. Je peux saisir des formules. تيبداو بإيكال غادي نهضروا عليهم من بعد. ندير إيكال وندير لا فورمول. Je peux écrire des monétaires. Je peux بزاف تاع لي تيب هما كاينين هنايا فاكاي. جيتي لهنا وكليكيتي علي تيب دات لون اور بورسونتاج. عندها بزاف تاع des choses qu'on peut saisir une cellule. L'Excel qui il est un peu intelligent. Il connaît, il fait la différence entre les nombres et les chiffres. Il est correct, par exemple, un nombre décimal. 12,5. Talianet, مشات la droite. Il la connaît. Il connaît par défaut c'est un nombre. Il accepte les 12 ou d'autres points. 5. ou d'autres entrées. ما تتمشيش تبقى هنا. إذن هذا تعتبره تاكس. تيبغيو يحسبو تعطيه زيرو. وهذا سي ان نومبر. تيبغيو يحسبو تعطيه لا فالور ديالو 12,5. إذن
في la différence. حيت هنايا لو ديسيمال هنا تعرف لو ديسيمال هو فيرغول وشاك اورديناتور غتكون عنده لو ديسكال اللي تيدير بوان كيدير فيرغول اذن على حساب ولكن بوان ماشي هي لا ديفيرونس بين لي ديسيمال et les autres. Eh bien, il peut connaître par exemple بحال تيفهم اش تبي دير بحال مثلا هنا كتبت واحد وهنا جوج وجيت ودرت لا سيليكسيون. لا سيليكسيون تيكون ديما هذاك لا سوري تيكون داير بحال داك الكاروبيت. اذا تنكليكي هنا ونبقى مكليكي ونجليسي نجي سيليكسيوني هاد الجوج ملي تنسيليكسيونيهم شوفوا بعدا لا فورم تاع الكيرسور عنده هاد لا فورم تيولي فيه داك لي فلاش عنده هادي وعنده حتى هادي زائد تيبان زائد كحل. اذا كل وحده عندها اون فونكسيون. هادي بيرمي دو ديبلاسي بحال دوكا درت هكا جو ديبلاس هداك الشيء جو لو ديبلاس كان هنا وهنا. هاد الاخرى باش ندير لا سيليكسيون وهادي بحال كوبي كولي غنكليكي وغنجليسي لتحت. شوفوا كتب لي 1 2 3 4 5 6 7 et 10. جو فو écrire مثلا بحال مثلا الا كتبت لاندي حتى هادو تيعرفوا لي جور لاندي ونمشيو نسيليكسيونيها ونجي لهنا ونديرها. ما كتبتش لاندي مزيان اذا ما غاديش يفهمها خاصني نكتب لاندي مزيان. لاندي الا كتبتها ما معروفاش ما غيعرفهاش. اذا جو refaire et je glisse lundi mardi mercredi il reconnaît les jours. Et ça c'est l'essentiel de l'Excel. غادي نشوفوا فيه la mise en forme في la deuxième vidéo et je vous remercie pour votre attention.